Selamat datang di YouTube Mas Boy di Jerman. Mas Boy di Jerman. Jadi ini adalah video kedua pembelajaran bahasa Jerman dari awal. Di video YouTube ini aku bakal ngajarin kalian bahasa Jerman menggunakan buku ajar. Ini adalah buku ajar Netzwerk Neu A1. Jadi buat kalian yang belum punya bukunya, kalian bisa beli dulu di Shopee atau di Tokopedia. Dan aku mau kalian bisa beli yang original, bukan yang bajakan. Harganya sekitar Rp300.000. Tapi ini worth it banget karena kita bakal belajar menggunakan buku ini. Jadi buat kalian yang punya keterbatasan waktu dan juga punya keterbatasan finansial, kalian bisa nonton video ini. Kita bakal belajar bareng-bareng menggunakan buku ini. Dan di akhirnya nanti kalian bisa punya kemampuan bahasa Jerman di tingkat A1 atau level dasar. Sebelum kita mulai dengan bahan ajar, jadi aku di sini pengen ngulang dulu. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang salam dan juga perkenalan. Biar kalian gak lupa, mari kita ulang sekali lagi. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini biar aku semangat buat video-video selanjutnya. So, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang Begrüßung. Ya, Begrüßung atau dalam bahasa Jerman adalah salam sapa. Dan kita sudah belajar di sini ada Guten Morgen, Guten Tag, dan Guten Abend. Jadi kita ada tiga ini. Pertama Guten Morgen, Guten Tag, dan Guten Abend. Ya, ulangi bersama-sama. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Oke. So, dan biasanya kalau kita disapa dengan Guten Morgen, kita juga menjawabnya dengan seperti itu. Guten Morgen, Guten Morgen. Dan di video sebelumnya kita juga sudah belajar tentang Kennenlernen atau perkenalan. Di sini dalam pertanyaan kita bisa bilang Wie heißen Wie heißen Sie? Dan jawabannya Ich heiße Wie heißen Sie? Und dann ich heiße. Ya, wie heißen Sie? Itu artinya kurang lebih siapa nama Anda. Ya, bagaimana Anda dipanggil. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini adalah formal. Dan jawabannya ich heiße. Oke. Lalu selanjutnya ada Woher kommen Sie? Ja, woher kommen Sie? Denn ich komme aus. Ya, woher kommen Sie? Artinya Anda berasal dari mana? Dan saya berasal dari. Oke, dan terakhir wohnen Sie? Ja, wo wohnen Sie? Dan ich wohne in. Genau, ja, wie heißen Sie? Ich heiße. Woher kommen Sie? Ich komme aus. Und dann wo wohnen Sie? Ich wohne in. Seperti itu. Ja, wie heißen Sie? Ya, siapa nama Anda? Und dann ich heiße Boy Ritzky zum Beispiel. Und dann woher kommen Sie? Ich komme aus Indonesien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Jakarta zum Beispiel. Contohnya. So, jadi di sini aku bisa kasih contoh. Ich heiße Boy Ritzky. Ja, ich komme aus Indonesien. Dann ich wohne in
Jakarta. Genau. Ja, wo wohnen Sie? Ja, di mana Anda tinggal? Ich wohne in Jakarta zum Beispiel. So, ya, kalian coba bisa tanya aku, ya, kalian bisa tanya pertanyaan ini, wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Dan wo wohnen Sie? Kalian bisa tanya sekarang. Ich heiße Boy Ritzky. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Jakarta. Sehr gut. Dan sekarang aku bakal tanya kalian dan kalian harus jawab dengan ich heiße und dann ich komme aus dan ich wohne in. Ya, aku bakal tanya kalian. Ja, wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Nah, wie heißen Sie ini adalah konteksnya formal. Jadi Sie ini groß atau besar itu artinya Anda, ya, Anda. Sie itu adalah Anda dan konteksnya adalah formal. Nah, kalau misalnya konteksnya itu tidak formal, kamu bisa menggunakan du, ya. Wie ja, wie heißt du? Ya, wie heißt du? Du ini maksudnya adalah kamu. Ya, konteksnya adalah tidak formal. Di sini juga kamu bisa menggunakan du. Woher kommst? Ya, woher kommst du? Dan selanjutnya, dan kalian pasti lihat perbedaannya. Di sini kalau sie, ya, dia akhirannya adalah en. Ya, ini sie akhirannya juga en. Dan ini juga wohnen sie, ya, akhirannya en. Tapi kalau subjeknya adalah du, kalian bisa lihat di sini akhirannya st. Ya, du st, ya. Wie heißt du? Woher kommst du? Wo wohnst du? Ya, akhirannya st. Sedangkan kalau sie ini akhirannya en. Nanti kita akan belajar lagi tentang konjugasi dalam bahasa Jerman atau subjek dan juga akhiran kata kerja dalam bahasa Jerman. Nah, sekarang kalian coba tanya aku dalam menggunakan du atau konteks non formal. Kalian bisa tanya aku, wie heißt du, woher kommst du, und wo wohnst du? Kalian bisa tanya sekarang dan bakal aku jawab. Ich heiße Boy. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Jakarta. Dan sekarang aku bakal tanya menggunakan du dan kalian jawab dengan identitas kalian. Wie heißt du? Sehr gut. Woher kommst du? Wo wohnst du? Sekarang kita akan belajar mengenai cara menanyakan kabar. Untuk menanyakan kabar, kalian bisa menggunakan pertanyaan ini seperti wie geht's dir? Gut, danke, prima. Oder ihr könnt auch sagen sehr gut. Ya, sehr gut. Ya, artinya bagus banget. Ya, bagus banget. Ya, wie geht's dir? Gut, danke. Prima. Sehr gut. Dan sekarang aku bakal tanya ke kalian. Kalian bisa jawab dengan jawaban ini. Wie geht's dir? Sehr gut. Oke, sekarang kalian tanya ke aku. Gut, danke. Dan sekarang kita bisa masuk ke materi ajar. Jadi biasanya kalau kalian sudah beli buku, kalian akan mendapatkan dua buku ini. Jadi yang pertama ini bisa disebut dengan Kursbuch atau buku ajar. Dan yang kedua adalah Übungsbuch. Jadi Übungsbuch ini biasa disebut dengan buku latihan. Tapi di video ini kita akan banyak membahas tentang Kursbuch. Jadi kalian bisa nonton aja video YouTubeku untuk membahas tentang Kursbuch. Sedangkan untuk
Übungsbuch atau buku latihan kalian bisa kerjakan sendiri sebagai PR. Jadi nanti di setiap video aku bakal kasih kalian PR. Kalian bisa kerjakan latihan atau PR yang sudah aku siapkan di Übungsbuch ini. Dan sekarang kita bisa mulai dengan buku ajar, yaitu adalah di Kursbuch. Ya, Kursbuch Seite 10, halaman 10. Sebelum kita mulai dengan buku ini, aku punya beberapa kosakata penting untuk kalian, dan kalian harus ingat dan kalian harus tulis di buku catatan kalian. So, jadi di sini kita ada ini adalah hören, ya, hören, ya, hören, dengar, ya, hören, ya, artinya dengar. Lesen, ya, lesen artinya baca, ya, baca. Oke. Dan yang selanjutnya ada schreiben, ya, schreiben, tulis. Dan selanjutnya ada sprechen, ya, sprechen, berbicara. Ya, kita ucapkan bersama-sama, hören, lesen, schreiben, sprechen. Sehr gut. Dan kita bisa mulai. Di sini ada hallo, tschüss. Ya, jadi kita sudah belajar dan ini hanya pengulangan saja. So, dan di sini ada hallo, wer bist du? Hören Sie und lesen Sie. Wie heißen die Personen? Ya, hören kita akan dengar und lesen Sie. Ya, kita bakal baca dan wie heißen die Personen? Ya, siapa nama orangnya. Dan kita akan mendengarkan bersama-sama dialognya dan tandai siapa namanya. Ah. Hallo Nina. Hallo Niklas, wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. Iya. So, kita tadi sudah mendengar dan sekarang kita akan membaca. Dan sekarang kita bisa baca bersama-sama. Kalian bisa mulai, nanti akan aku jawab dan kalian akan lanjutkan lagi ya. Hallo Niklas, wie geht's? Ganz gut, danke. Sehr gut. Ya, also di sini pertanyaannya wie heißen die Personen? Ya, siapa namanya? Nah, betul. Jadi di sini ada Nina, Niklas. Sehr gut. Ada 2 orang. Oke, kita akan lanjut ke audio selanjutnya. Hallo Nina. Hallo Julia, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich heiße Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. Sehr gut. Ya, kita sudah mendengar. So, wir haben schon gehört. Dan kita akan baca bersama-sama. Aku akan mulai dan kalian bisa lanjutkan ya. Hallo Nina. Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Sehr gut. Und jetzt machen wir weiter. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Sehr gut. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. Sehr gut. Nah, dari dialog ini kita ada 3 nama. Yang pertama ada Nina, Julia, lalu di sini ada Niklas, ya. 3 Personen. Nina, Julia, und Niklas. Sehr gut. Dan sekarang kita akan mendengar audio ketiga. C. Tschüss.
Tschüss, Julia. Bis bald. Ciao. Dan sekarang kita akan baca bersama-sama. Tschüss. Ciao. Sehr gut. So, kita udah belajar kalau misalnya kita ingin mengucapkan perpisahan, kita bisa menggunakan auf Wieder Genau, auf Wiedersehen. Itu artinya sampai jumpa lagi, tapi dia memang konteksnya formal. Tapi kita juga bisa menggunakan misalnya ciao atau tschüss. Ya, kita bisa menggunakan auf Wiedersehen, ciao, tschüss. Auf Wiedersehen ini konteksnya adalah formal, sedangkan ciao und tschüss itu artinya dia tidak begitu formal. Ya, kita bisa ucapkan bersama-sama auf Wiedersehen, ciao, tschüss. Sehr gut. Dan ini sudah ada di bagian B. Ini sebenarnya cuma pengulangan aja. Kita sudah belajar bagaimana cara perkenalan dan juga perpisahan. Dan ini contohnya halo, halo, dan kamu bisa bertanya wer bist du? Ya, itu artinya kamu siapa? Dan wie heißt du? Ya, kamu dipanggil siapa biasanya? Lalu wie geht's? Wie geht's dir? Ya, apa kabar? Und dir dan kamu? Ya, tschüss, ciao, ya. Dan contohnya seperti ini. Halo, wer bist du? Ya, ich heiße Boy. Atau kamu bisa bilang ich bin Boy. Dan di sini ada wie geht's atau wie geht's dir? Ya, apa kabar? Und dann danke, sehr gut. Atau danke, gut, auch gut, danke. Dan und dir dan kamu? Ya, auch gut, danke. Dan yang terakhir, perpisahan, tschüss, ciao. Ya. Dan sekarang aku bakal tanya ke kalian dan kalian bisa jawab dengan identitas kalian ya. So, halo, wer bist du? Wie geht's? Ciao. Sehr gut. Dan sekarang kita bisa lanjut ke halaman 11. Jadi kita di sini ada halaman 11. Ya, di halaman 11 atau Seite 11. Di sini kita ada tema Guten Tag, auf Wiedersehen. Ini masih pengulangan aja dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini kita akan mendengar audio dan di sini sama ya, wie heißen Sie, hören Sie und lesen Sie. Wie heißen die Personen. Dan kita akan mendengar dan juga membaca dan kita di sini lihat ya. A. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Sehr gut. Ya, kita bisa baca Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. So, di sini ada Frau. So, di sini ada Frau. Ya, Frau artinya adalah ibu. Ya, ibu. Ya, dan konteksnya adalah formal. Ya, di sini kita bisa lihat Nina Weber. Ya, Frau Weber. Dan Frau atau ibu itu menggunakan nama belakang. Makanya di sini ada Nina Weber dan ini adalah Frau Weber. Ya, jadi menggunakan nama belakang karena itu formal. Dan memang buat orang Indonesia itu nggak begitu normal karena kita biasanya dipanggil dengan nama depan, tapi di Jerman itu untuk formal itu menggunakan nama belakang. Nah, kalau untuk yang laki-laki atau bapak itu kita menyebutnya dengan Herr. Ya, Herr. Dan contoh di sini Oliver Hansen jadi Herr Hansen. Ya, Herr Hansen. So, kita akan lanjutkan ke dialog yang selanjutnya. Jadi di sini ada 2 dialog, kita akan mendengar bersama-sama. B. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen. Das ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski.
Mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Oke, kita bisa baca bersama-sama. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen. Das ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Kalian bisa coba baca sendiri di rumah dan kalian bisa ulang-ulang lagi. Oh, dan kita akan lanjut ke dialog selanjutnya. Dialog yang ini kita akan mendengar bersama-sama. C. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. So, kita akan baca bersama-sama. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Ini kita sudah bisa lihat tadi yang udah aku jelasin, Herr Hansen, ya, itu untuk laki-laki, dan Frau itu untuk yang perempuan, tapi kita menggunakannya nama belakang, ya. Contohnya nama aku Boy Ritzky. So, nama aku Boy Ritzky. Jadi, kalau orang Jerman pengen manggil aku dengan Herr atau Bapak, itu bisa menggunakan Herr Ritzky. Ya, Herr Ritzky. Bukan Herr Boy, tapi Herr Ritzky. Jadi, perintahnya adalah siapa namanya. Jadi, di sini kita udah bisa lihat ada Frau Weber, Oliver Hansen, lalu juga di sini ada Frau Kowalski. Ya, ada 3 orang jadinya. Dan sekarang kita bisa lanjutkan aja, kita bisa lanjutkan yang B. Ya, guten Tag, auf Wiedersehen, spielen Sie die Situationen. So, jadi misalnya kamu bisa menyapa, guten Tag, dan mein Name ist oder ich heiße, dan wie heißen Sie, wie geht es Ihnen, danke, gut, und dann und Ihnen auch gut, danke. Dan sekarang aku bakal tanya ke kalian, ya, kita akan berkenalan lagi. Sebenarnya ini juga udah pengulangan, kita sudah belajar kemarin, ya. Guten Tag, mein Name ist Boy Ritzky. Wie heißen Sie? Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Dan sebenarnya tadi kita sudah belajar tentang du dan sie. Ya, kalian bisa lihat di sini ada wie heißt du und dann wer bist du. Ya, lalu di sini ada wie heißen Sie, ya, itu dia artinya formal. Sedangkan kita menggunakan du itu tidak formal. Dan yang sudah aku bilang, biasanya kalau memang dia formal, konteksnya itu kalian menggunakan nama full, ya, namanya full. Sedangkan kalau misal konteksnya digunakan du atau tidak formal, kalian bisa gunakan nama depan aja. Contohnya, aku bisa tanya, wie heißt du? Sehr gut. Contohnya, ada orang tanya aku, wie heißt du? Dan aku jawab, ich heiße Boy. Tapi kalau misalnya ada orang yang tanya, wie heißen Sie? Dan aku harus jawab, ich heiße Boy Ritzky. Sekarang kita bisa masuk ke halaman 12. Jadi di sini aku tulis, ya, Kursbuch, Seite 12, ya, Seite 12 atau halaman 12. Oke, di sini kita sudah belajar juga sebenarnya woher kommen Sie, ya. Kamu dari mana? So, jadi di sini adalah perintahnya, lesen Sie und hören Sie, ordnen Sie die Antworten zu. Jadi kita akan dengar, lalu di sini ada pertanyaan, kalian harus cocokkan. Contohnya, ya, woher kommen Sie, Frau Lang? Dan ini jawaban mana yang paling cocok ke sana? Ya, kita akan mendengar dan kalian harus cocokkan ketiga pertanyaan ini dengan 3 jawaban di sini. Kita akan mulai bersama-sama. Woher kommen Sie, Frau Lang? Ich komme aus Deutschland. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Spanisch, Englisch und Deutsch. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Kita sudah mendengar dan sekarang kita bisa cocokkan saja mana jawaban yang tepat. Ya. Woher kommen Sie, Frau Lang? Jawabannya, ich komme aus Deutschland. Dan nomor 2, welche Sprachen sprechen Sie? Ja, ich spreche Spanisch, Englisch und
Deutsch. Lalu yang ketiga, wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt, ya. Sehr gut. Dan kita bisa lanjutkan di sini dengan dialognya. Jadi variieren Sie den Dialog, ya. Kita baca dulu pertama, lalu nanti kalian bisa improvisasi. Jadi di sini tulisannya variieren atau variasikan dialog. Ini baca bersama-sama, jadi aku akan mulai dan kalian bisa lanjutkan ya. Wie heißt du? Woher kommst du? Und wo wohnst du? Sehr gut. Dan ya, sekarang kita bisa variasikan, jadi aku akan bertanya kepada kalian, kalian bisa jawab dengan identitas kalian seperti yang sudah kita pelajari, kalian bisa jawab dengan identitas kalian, ya. Aku kasih contoh. Ya, wie heißt du? Dan aku bilang, ich heiße Boy. Woher kommst du? Aus Frankfurt. Und wo wohnst du? In Zürich. Dan sekarang kalian bisa coba dengan identitas kalian, ya, nama kalian siapa, dan kalian dari mana, dan kalian tinggal di mana. Kita akan coba bersama-sama, ya. Wie heißt du? Woher kommst du? Und wo wohnst du? Sehr gut. Dan sekarang kita ada latihan selanjutnya. Jadi lesen Sie und ergänzen Sie die Verben. Jadi kita akan baca dan di sini ada kalimat rumpang dan kita harus melengkapinya. So, kita akan coba ya. Und das ist Frau Lang. Sie kommt aus Deutschland. Sie wohnt in Frankfurt. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih ini akhirannya T? Jadi kalau kalian lihat di sini, das ist Frau Lang. Ya, ini adalah Frau Lang. Ya, ini Frau Lang. Dia dari Jerman. Dia tinggal di Frankfurt. Ya, jadi konteksnya adalah dia. Dia perempuan. Kita sudah belajar kalau subjeknya ich itu dia akhirannya e, ya. Ich wohne. Ini juga ich komme. Sedangkan kalau menggunakan du, ya, ini akhirannya adalah st. Ya, du wohnst. Ya. Du kommst. Akhirannya st. Kita sebelumnya sudah belajar kalau subjeknya ich atau saya itu akhiran kata kerjanya adalah e, ya. Dan contohnya adalah ich komme. Ya, akhirannya e. Sedangkan kalau du itu akhirannya adalah st. Contohnya kommst. Akhirannya st. Sedangkan er atau sie itu dia akhirannya adalah t. Jadi er atau sie itu artinya dia. Er ini adalah dia laki-laki dan sie adalah dia perempuan, itu akhirannya t. Jadi contohnya kommt. Ya, dia laki-laki atau perempuan itu akhirannya t. Sedangkan kalau misalnya sie, ini adalah sie Anda, formal, itu akhirannya adalah en. Contohnya, di sini kita ada kommen. Ya, sie kommen. Er atau sie atau dia laki-laki atau perempuan kommt. Du itu st. Ich akhirannya e. Kalian harus ingat ich akhirannya e dan du akhirannya st. Er atau sie akhirannya t dan sie besar itu bisa akhirannya en. Seperti ich komme, du kommst, dia kommt aus Deutschland. Dia berasal dari Jerman. Makanya di sini akhirannya adalah T. Makanya di sini akhirannya T, kommt, ya. Lalu sie wohnt. Sie wohnt in Frankfurt. Dia tinggal di Frankfurt. Dan sekarang ini ada Jan, ya. Jan, dia, ya, ya, konteksnya dia laki-laki. Kita coba di sini bla 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 aus Frankfurt. Jawabannya adalah
Jan kommt aus Frankfurt. Dan er wohnt in Zürich, ya. Harus diingat kalau er oder sie, dia laki-laki atau perempuan itu akhirannya T. Jadi contohnya das ist Frau Lang. Ya, sie kommt aus Deutschland. Sie kommt aus Deutschland. Sie wohnt in Frankfurt. Jan kommt aus Frankfurt. Er wohnt in Zürich. Oke. Di sini juga ada sein. Ya, sein itu adalah to be dalam bahasa Jerman. Dan ini contohnya ich, ya, itu pasangannya bin. Ini kalian harus ingat. Du bist. Er atau sie itu ist, dan sie formal itu mendengarnya dengan sind. Dan sekarang aku bakal kasih contoh untuk memperkenalkan orang lain, ya. Contohnya di sini ada foto Agnes Monica, ya. Aku akan memperkenalkan Agnes Monica dalam bahasa Jerman. Das ist Agnes Monica. Sie kommt aus Indonesien. Sie wohnt in Jakarta. Das ist Agnes Monica. Sie kommt aus Indonesien. Er wohnt in Jakarta. Yep, kalian di sini bisa menggunakan das ist Agnes Monica. Sie kommt aus Indonesien. Sie wohnt in Genau, das ist Agnes Monica. Sie kommt aus Indonesien. Sie wohnt in Jakarta. Dan sekarang aku pengen kalian memperkenalkan orang di foto ini, siapa dia. Kalian bisa sebutkan siapa namanya, dia berasal dari mana, dan dia tinggal di mana. Video ini. Dengan contoh seperti ini. Das ist Agnes Monica. Sie kommt aus Indonesien. Sie wohnt in Jakarta. Dan coba perkenalkan orang ini dalam bahasa Jerman. Sekarang kita akan belajar tentang sein. Sein ini adalah to be dalam bahasa Jerman. Dan ini kalian harus hafal dan ingat. Ich itu pasangannya bin. Contohnya, ich bin boy. Ya, ich bin boy. Saya boy. Saya adalah boy. Dan du itu adalah bist. Contohnya du ya, du bist Jonas. Ya, kamu adalah Jonas. Dan er atau sie itu adalah dia laki-laki atau perempuan, itu ist. Contohnya, er ist Jonas. Er ist Jonas. Ya, dia laki-laki adalah Jonas. Dan sie di sini adalah yang formal, sie Anda itu sind. Contohnya, sie sind Martha. Anda adalah Martha. Jadi kalian harus ingat di sini ich pasangannya bin, du pasangannya bist, er atau sie pasangannya ist, dan sie pasangannya sind. Jadi kalian harus ingat.
So, jadi hari ini kita sudah belajar cara perkenalan dan juga memperkenalkan orang lain. Yang udah aku bilang, setiap video aku akan mempersiapkan latihan atau PR yang harus kalian kerjakan. Harus kalian kerjakan adalah di Übungsbuch atau di buku satunya lagi. Kalian bisa kerjakan di halaman 7 sampai dengan halaman 10. Kalian bisa kerjakan sendiri. Jika memang ada yang belum jelas, kalian bisa tonton lagi video aku dan kalian bisa kerjakan latihan yang sudah aku siapkan biar kalian juga mudah dan tidak lupa dengan materi yang sudah aku jelaskan hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton videoku. Semoga videoku ini bisa bermanfaat dan semangat buat kalian yang sedang belajar bahasa Jerman. Dan Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Dan auf Wiedersehen. Ciao, ciao.